إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائد دربنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الوقوع في ذلك. معاشر المسلمين والمسلمات، دخل علينا عام هجري جديد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يدخله علينا وعلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل على الإنسانية جمعاء باليمن والبركات والخيرات. ونسأل الله تبارك وتعالى في بداية هذه السنة الجديدة أن يرفع عنا وعن الإنسانية جمعاء البلاء والوباء، وأن يشفي المرضى يا رب العالمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان، فقد جرت عادة الخطباء في مطلع العام الهجري الجديد أن يذكروا الناس بأعظم حادثة تاريخية بعد بزوغ وبروز الوحي القرآني، ألا وهي حادثة هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مقصد حسن وجميل، ويتأكد ذلك وفقا بقول الله تبارك وتعالى: وذكرهم بأيام الله، وقوله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث، يعني أن نحدث الناس بنعم الله تبارك وتعالى ونذكرهم بأيام الله عز وجل. هذا مقصد جميل وحسن. والهجرة كما تعلمون حادثة عظيمة لا يمكن بحال من الأحوال أن تنسى أو أن نغفل عنها أو نتغافل عنها، لأنها حادثة غيرت مجرى التاريخ، لا الإسلامي فحسب، وإنما غيرت مجرى التاريخ الإنسانية جمعاء. فلذلك علينا أيها المسلمون أن نتذكر هذه الحادثة التي كانت أمرا من الله تبارك وتعالى، ليقضي الله أمرا كان مفعولا وليحقق وعده ويتم نعمته على حبيبه ومصطفاه وعلى هذه الأمة المحمدية، وينشر رحمته. وكان ذلك في شهر ربيع الأول من العام 13 من بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا ومعلمنا محمدا عبدك ورسوله صلى الله عليه وسلم. Mes frères, mes sœurs en islam, nous venons d'entrer dans une nouvelle
année, une nouvelle année du calendrier hégirien vient de commencer. Nous implorons Allah Tabaraka wa Ta'ala que cette nouvelle année soit une année de renouvellement, une année de bien-être sur le plan de la santé corporelle, mais plus encore sur le plan de la santé spirituelle. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala permette que cette page qui se tourne dans notre vie, certes qui nous rapproche de plus en plus de notre départ, de cette vie d'ici-bas, mais que cette page qui se tourne de notre vie soit une page qui s'ouvre vers des horizons beaucoup plus, je dirais, appréciables et meilleurs auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et auprès pour l'humanité tout entière. Que cette nouvelle année soit une source de bonheur et de bien-être sur tous les plans, pour tout le monde. Ya Rabbil Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Il est de coutume chez les orateurs, lorsqu'il y a un prêche du Jumu'ah et qui concorde avec cette nouvelle année du calendrier hégirien, de rappeler un événement historique extrêmement important et qui fait référence effectivement à l'un des événements les plus importants après l'avènement de la révélation du Coran pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un des plus importants événements dans la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien évidemment son exil et son émigration de la Mecque vers Yathrib, qui deviendra plus tard Médine, l'illuminée, la ville du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien évidemment, c'est un événement avec lequel on ne peut pas faire l'économie de ne pas rappeler. Il faut rappeler effectivement cet événement si important dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne touche pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, il a changé le cours de l'histoire des premiers musulmans et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais en réalité, quand on y réfléchit bien, eh bien, il a changé le cours de l'histoire de toute l'humanité, et il ne convient pas de passer à côté de cet événement sans se rappeler ce que nous pouvons en tirer aujourd'hui en 2020 dans notre vie au quotidien. L'événement en question était un événement qui devait se réaliser, se concrétiser par le décret, par la décision divine, afin de réaliser la promesse divine, afin de parachever le bienfait d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons qui l'ont entouré, et également sur l'ensemble de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cet événement en question est arrivé 13 ans après l'avènement de la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire 13 ans après avoir reçu la première révélation, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire ce voyage de la Mecque vers Médine. Et nous connaissons tous les étapes qui ont ponctué et jalonné ce voyage périlleux du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais que pouvons-nous en retenir? Eh bien, si on se fie à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on s'en tient à cette parole prophétique dans laquelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit effectivement, en réalité, il n'y a plus d'hégire, il n'y a plus d'exil, il n'y a plus d'émigration après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a encore une émigration en réalité. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal-muhajiru man hajara ma naha Allah tabaraka wa ta'ala anhu. Le musulman, le véritable musulman, c'est ceux dont les autres sont à l'abri du mal qui peut sortir de sa bouche, c'est-à-dire tout ce qui peut nuire à autrui comme parole, et ceux qui se trouvent à l'abri du mal qui peut provenir de sa main, la bouche et la main. Ça, c'est un véritable musulman. Et celui qui a pratiqué l'exil, dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est celui qui quitte un endroit pour un autre? Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit désormais, celui qui pratique l'exil, eh bien c'est celui qui quitte les choses que Dieu a interdites, les choses qui sont proscrites par Allah tabaraka wa ta'ala. En réalité, l'exil, voilà en quoi il consiste, c'est de nous éloigner
des choses blâmables vers les choses convenables. C'est de nous éloigner, de quitter l'injustice vers la justice. C'est de nous éloigner des désobéissances vers l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est de quitter l'ignorance pour le savoir. C'est de s'éloigner du doute pour la certitude de notre foi en Allah tabaraka wa ta'ala et au dernier des prophètes, ainsi que l'ensemble de tous les prophètes, et notre dernier prophète qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est de nous éloigner de l'insouciance vers l'éveil dont on a réellement besoin encore plus aujourd'hui durant ces temps qui courent et durant ces temps de cette crise sanitaire. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala qui réveille nos cœurs, ya Rabbil Alamin, ya Arhamar Rahimin. L'émigration, l'égir, c'est aussi quitter la dispersion pour l'unité, se regrouper et former cette communauté unie par les liens de la foi, comme l'était jadis au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On doit s'unir, comme nous a dit Allah tabaraka wa ta'ala, comme nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soyez aux musulmans des frères, soyez des frères, c'est-à-dire rapprochez-vous les uns des autres et quittez cette dispersion, cette séparation qui ne fait qu'en réalité envenimer les relations entre vous. C'est de quitter le désordre vers l'ordre, c'est de quitter la multiplicité vers l'unité divine. Allah tabaraka wa ta'ala. Voici en quoi consiste véritablement l'émigration à notre époque, et nous devons prendre en considération ces éléments afin de les mettre en pratique, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-muhajiru man hajara ma naha Allah tabaraka wa ta'ala anhu. Nafa'ani Allah wa iyyakum bil Qur'an al-azim wa waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فإن الله يحب المتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. Mes frères et sœurs en islam, je vous invite ainsi que ma propre personne à redoubler de piété, car Dieu aime ceux qui s'arment de piété. Allahumma ij'alna minhum ya akramal akramin ya rabbil alamin. Avant de clôturer ce prêche rapidement, simplement je souhaiterais vous rappeler que nous venons d'entrer dans ce premier mois du nouveau calendrier hégirien, et les pieux prédécesseurs avaient pour habitude de prendre en haute estime et de respecter plus que les autres jours 3 décades. La première décade, c'est celle qui clôture le mois du Ramadan, les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. La deuxième décade, c'est celle dont ça ne fait pas longtemps on est sorti, c'est les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, par lesquels Allah tabaraka wa ta'ala a prêté serment dans la sourate al-Fajr wa layalin ashr. Et la troisième décade, eh bien, ce sont les 10 premiers jours du mois du Muharram. Nous sommes déjà le 2 du mois de Muharram. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala yubarika lana fi hadha ash-shahri al-mubarak al-Muharram. Amin ya rabbil alamin. En ce sens qu'il redoublait d'efforts durant ces 3 décades et il s'appliquait durant ces jours-ci. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné et montré, eh bien le meilleur jeûne après le jeûne du mois du Ramadan, c'est le jeûne durant le mois de Muharram, et particulièrement le 10e jour qui correspond à Ashura, sur lequel nous aurons l'occasion d'y revenir, et il sera le samedi prochain, pas demain mais le samedi d'après, Inch'Allah. Il faudra faire son possible pour pouvoir jeûner ce jour-là, et je reviendrai là-dessus si Allah tabaraka wa ta'ala nous permet de nous rencontrer une nouvelle fois, une nouvelle vie. Ya Rabbil Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Et nous invoquons Allah tabaraka wa ta'ala
pour les personnes qui sont souffrantes à travers le monde, à travers notre entourage, et Dieu sait combien elles sont nombreuses. Allahumma shfi mardana wa marda al-muslimin, Allahumma shfi mardana wa marda al-muslimin, Allahumma shfi mardana warham mawtana wa afi mubtalana 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 برحمتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا بعيدا إلا قربته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا غائبا إلا رددته، ولا غالبا إلا نجحته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وقد يسرتها لنا برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم من كان لنا في جمعنا هذا حاجة فاقضها له يا رب العالمين. اللهم من كان له حاجة في مجلسنا هذا وفي لقائنا هذا فاقضها له يا رب العالمين. اللهم يا رب فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح قلوبنا واصلح ذات بيننا ووحد كلمتنا واصلح أولادنا وبناتنا وزوجاتنا وشبابنا وشيوخنا وزوج عزابنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث. فلا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور. هذا وصلوا وسلموا على سيد الورى سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.